गुड आफ्टरनून पिला माने मु गीतांजलि महानंद सहकारी शिक्षयित्री सरकारी बालिका उच्च विद्यालय उज्जलपुर। पिला माने गत अध्याय रे तुमे भारत सहित देशीय राज्यगुड़िकर मिश्रण एवं ए मिश्रण प्रक्रिया रे लौह मानव तथा भारतर बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेननकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका संपर्क में पढ़िल। आज आम पढ़ा ओडिशा सहित गणजात राज्य मानकर मिश्रण एवं ए मिश्रण प्रक्रिया रे हरे कृष्ण महताबकर भूमिका। पिला माने विभिन्न कारणरू भारत सहित ए देशीय राज्यगुड़िकर मिश्रण एकांत आवश्यक थिला। जेमिति कि भारतर प्रमुख नेतृवृंद स्वाधीनता परे एक अखंड भारतर स्वप्न देखिथिले। द्वितीयतः भारतर सामग्रिक विकास निमंते एई देशीय राज्यगुड़िकर मिश्रण अत्यंत जरूरी थिला एवं ए गणजात राज्यगुड़िकरे जो प्रजा माने बसवास करुथिले सेमानकर मध्य स्वाधीनतार सुफल चाखिबार अधिकार थिला। जो सबु अधिकार रु से माने विभिन्न उपाय रे वंचित हेउथिले। एबे आस आज आमे पढ़िबा ए देशीय राज्य मानकर मिश्रण प्रक्रिया किभଳି भाबरे आमर जन्मभूमि ओडिशा रु आरंभ हैला एवं अन्य देशीय राज्य गुडी को भारत सहित मिसिबार प्रेरणा जगैला। तो वर्तमान आज आमे कोन पढ़िबा पिला माने देख गणजात राज्य गुडी को गणजात राज्य केउ गुडी को कहिबा ओडिशार गणजात राज्य गुडीकर श्रेणी विभाग गणजात राज्यर शासन पद्धति और अवस्था गणजात शासन विरोध में प्रजा आंदोलन प्रजामंडल गठन ओडिशा गणजात तदंत कमिटी गणजात मिश्रण प्रक्रिया आरंभ मिश्रण परे गणतंत्रीकरण 1947 भारत स्वाधीनता आईन भारत को पूर्ण राष्ट्र रे परिणत करि पारि नथिला। आमे ए मानचित्र को देखि बुझी परिबा। देख हलदिया रंग देखा जाउतबा अंचल गुड़िक हैला हमर ब्रिटिश भारत एवं नील रंग देखा जाउतबा अंचल गुड़िक हैला देशीय राज्य। ए देशीय राज्य गुड़िक ही गणजात भावरे नामित करा जायछि। तेबे ओडिया भाषाभाषी गणजात अंचलर देशीय राज्य समूह ब्रिटिश शासन काल रे ब्रिटिश ओडिया सीमा सह मिसी रहितिबा ओडिया भाषाभाषी गणजात अंचल गुडी को देशीय राज्य कहा जाउतिला। देशीय राज्य गुडीकर संख्या थिला 26। एहा को आयतन दृष्टि क ख ग 3 गोटी श्रेणी रे विभक्त करा जायतिला। तेबे क श्रेणीभुक्त 11 टी गणजात राज्य हैला ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बामंडा बौद्ध गांगपुर पाटणा कलाहांडी सोनपुर सळईकला और नयागढ़। सेहीपरि ख श्रेणीभुक्त 12 टी गणजात राज्य हैला आठगढ़ बड़म्बा नरसिंहपुर आठमल्लिक हिंदोल दशपल्ला खंडपड़ा खरसुआ रेढ़ाखोल तालचेर संबलपुर और नीलगिरी। सेहीपरि ग श्रेणीभुक्त 3 टी गणजात राज्य हैला पालहड़ा तिगिरिया और रणपुर। वर्तमान से देशीय राज्य शासन पद्धति और अवस्था विषय रे पढ़िबा। देशीय राज्य गुड़िक ब्रिटिश सर्वोच्च शक्तिर छत्र छाया तले सुरक्षित थिले अर्थात से देशीय राज्य गुड़िक जो सबु राजा माने शासन करुथिले से माने इंग्रेज माननकु खजना देई कर देई से देशीय राज्य गुड़िकर शासन क्षमता उपभोग करुथिले। शासन पद्धति तथा आभ्यंतरीण सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था अत्यंत दयनीय थिला अर्थात शासन पद्धति एते अत्याचारी थिला जे प्रजा माने विभिन्न प्रकार सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था र सम्मुखीन हेउथिले। कुशासनर मात्रा व्यापक अर्थात ए गणजात गुड़िकरे अत्यधिक मात्रा रे कुशासन चलीथिला। राजा राजप्रतिनिधि और राजकर्मचारी माने विभिन्न भावरे प्रजा माननकु शोषण करुथिले। सेहीपरि बेठी बेगारी मागण रसद और भेटी भली प्रजा मारण प्रथा गुड़िकर प्रचलन होइतिला।
तेबे आमे एबे जानिबा ए प्रजा मारण नीति गुड़िक कौन कौन देख प्रथम है आमर बेठी बेठी कौन रास्ता राजप्रासाद प्रभृति निर्माण पाई प्रजा माने बिना पारिश्रमिक कहवा अर्थ है बिना पाउणा बिना पैसा श्रमदान करुले से बेठी बोली कहुला सेहीपरि बेगारी कौन गोटे शिविर अन्य शिविर को राजा बा राजकर्मचारी मानू बिना पाउणारे पालिंकी बा सवारी रे बोहिबा प्रथा को बेगारी कहुला। तापरे मागण मागण कौन थिला पिलाने राजकीय विवाह और अन्यान्य उत्सव समय प्रजा माने अर्थ और द्रव्य आकार रे उपहार देय प्रदान करिबा प्रथा को मागण कहुला। अर्थात राजा घरे जदि कोनोसी विवाह उत्सव पर्वपर्वाणी पालन हेउतिला प्रजा माने विभिन्न प्रकार उपहार देबा पई बाध्य हेउतिले। तापरे रसद रसद देला देख राजा और राजकर्मचारी मानक मफसल गस्त समय सेमानक शिविर रे मागणा खाद्यपेयर बंदोबस्त करिबा प्रथा को रसद कहुला। अर्थात राजा और राजकर्मचारी माने जेतेबेले मफसल गस्त ग्रामांचल को गस्त करुथिले से समय रे सेही अंचलर लोक माने तांकर खाद्यपेयर व्यवस्था करुथिले किंतु बिना पैसा रे मागणा रे। सेहीपरि बेटी कौन देख पर्वपर्वाणी बा विवाह समय रे राजउवास को उपहार पठाइबा प्रथा को भेटी कहुला। अर्थात प्रजा मानक घरे जदि कोनोसी पर्वपर्वाणी विवाह उत्सव पालन हेउतिला से समय रे राजांक घर को उपहार पठाइबा मध्य बाध्यतामूलक थिला। जदि प्रजा माने ए प्रथा पालन करू नथिले विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषणर शिकार हेउतिले। वर्तमान देखिबा ए गणजात राज्य गुड़िकर अवस्था कथा किपरि लोकलोचन को आसिला। अर्थात लोक मानकु ए गणजात राज्य गुड़िकर शासन व्यवस्था विषय रे किपरि जना पड़िला। देख हेनरी डिकेन्स का रिपोर्ट ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर एंड कटक, कन्हैयालाल चौबे का पैथोलॉजी ऑफ प्रिंस, घनश्याम महांती का कविता पुस्तक दशहरा भेटी, ब्रजकिशोर धल का कविता भूलिबू नाही ए सबु लेखा और काव्य कविता माध्यम रे लोक माने गणजात राज्य गुड़िकर चलीथिबा शासन पद्धति कुशासन विषय रे अवगत होइथिले। तेबे ए गणजात शासन विरोध रे प्रजा आंदोलन किपरि थिला देख ओडिशा गणजात रे चलीथिबा कुशासन शोषण अत्याचार विरोध रे गणजात प्रजा माने 1922 रे स्वर उत्तोलन करिबा आरंभ कले। अर्थात 1922 रे सेमाने एई राजा मानक विरोध रे मुह खोलिबा आरंभ कले। एई प्रजा आंदोलन टी 1922 रे होइतिला ढेंकानाल रे, 1928 रे होइतिला नीलगिरी रे, 1930 रे बौद्ध रे, सेहीपरि 1932 रे तालचेर ठारे प्रजा आंदोलन आरंभ होइतिला। ओडिशा गणजात प्रजा सम्मेलन प्रथम अधिवेशन जोटारे होइतिला देख यह होइतिला कटक ठारे 1931 जून 20 तारिख दिन। यार सभापतित्व करथिले भुवनानंद दास। भुवनानंद दास को तुमे देखि पारुथबो। तापरे प्रजा सम्मेलन द्वितीय अधिवेशन 1937 जून 23 तारिख रे कटक ठारे होइतिला। यार सभापति थिले पटाबी सीतारामैया, आवाहक थिले सारंगधर दास। तेबे 1937 मसीह गणजात प्रजा मानकर आंदोलन नामक कार्य भारतीय कांग्रेस समर्थन लाभ कला। कहीं ए भारतीय कांग्रेस सभ्य माने चाहूतिले जेपरी ए देशीय राज्य गुड़िक भारत सहित मिसी जांतु जहा द्वारा भारतर सामग्रिक विकास संभव होई पारिबो। प्रजा मंडल गठन एवं आंदोलन देख पिला माने 1938 मसीह सारंगधर दास नेतृत्व रे नीलगिरी रे प्रजा मंडल गठित होइतिला। सेहीपरि 1938 रे ढेंकानाल रे, 1939 रे तालचेर रे, गांगपुर, रणपुर, नयागढ़, बनाई, सोनपुर, मयूरभंज, पाटणा और कलाहांडी को मध्य एई प्रजा आंदोलन व्यापी जाइतिला। नीलगिरी, ढेंकानाल, तालचेर और रणपुर रे प्रजा आंदोलन विराट आकार धारण करथिला। अर्थात प्रजा आंदोलन भयंकर रूप
ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ବେଠି, ବେଗାରୀ, ମାଗଣ, ରସଦ ଓ ଭେଟି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୃତି ମୌଳିକ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ କଥା କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ହେଲା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା। ଯେପରି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାକୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବାର, ନିଜ ମତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏପରି ଦେଖ, ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ରୟାତର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଏହା ମାନେ ହେଲା ରୟାତ ମାନେ ହେଲା କୃଷକ। ତ ଆଗରେ କଣ ଥିଲା? କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଜମିର ଅଧିକାର ମିଳି ନଥିଲା। ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ ଜମିଦାର। ତେବେ ସେଇ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ସେଇ ରୟତ ମାନଙ୍କର ବା କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁବିନିଯୋଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରି କାଠ, ବାଉଁଶ, ପତ୍ର, ଝୁଣା, ଲାଖ, ମହୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଧିକାରରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି। ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି କାହିଁକି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟ୍ଟା। ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ। 1939ରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା କୁଶାସନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା, କୁଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏହି ବିବରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କର ଅରାଜକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ। ତେବେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଦେଖ। ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ଉପରେ ଅଧିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତରୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଥିଲା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପ୍ରତିନିଧି କେଉଁମାନେ? ସେହି ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପ୍ରତିନିଧି। କାରଣ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଜଣା, କର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକି ସେହି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 1939 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲିଣ୍ଡଲିଥଗୋଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କଲେ। ଲିଣ୍ଡଲିଥଗୋ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଭାଇସରୟ, ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲିଣ୍ଡଲିଥଗୋ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସାକ୍ଷାତ କରି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁଶାସନ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମହତାବ 1942 ମସିହାରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। 1940 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ
से कैबिनेट मिशन को मध्य साक्षात करथिले। तेबे कैबिनेट मिशन कौन? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव अनुसार ही आमर भारतर शासन क्षमता ब्रिटिश मानक हाथरू भारतीय मानक हाथ को आसीथिला। ओडिशा कांग्रेस कमिटी तरफ कैबिनेट मिशन को दिया जाइतिबा स्मारक पत्र। ओडिशा रे द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल रे प्रधानमंत्री भाବରେ हरेकृष्ण महताब को चयन कराजिबार स्थिर होइथे। कैबिनेट मिशन को ओडिशा कांग्रेस कमिटी तरफ दिया जाइतिबा स्मारक पत्र रे ओडिया भाषाभाषी 26 टी गणजात को ओडिशा प्रदेश सहित सर्वांतकरण रे मिसाई दिया जिबा पई स्पष्ट भाବରେ उल्लेख करा जाइतिला। पूर्वर मिश्रण चुक्ति रे जो देशीय राज्य भारत सहित मिसुथिला तार 3टी विभाग केवल भारत सरकार अधीन को आसुथिला, किंतु वर्तमान सर्वांतकरण रे मिसाई दिया जिबा पई प्रस्ताव दिया जाइतिला। अर्थात पूरापूरी भाव रे से देशीय राज्य गुडी को भारत सहित से ओडिशा सहित मिसाई देबा को प्रस्ताव दिया जाइतिला। कैबिनेट मिशन मध्य महताबकर एही मिश्रण आभिमुख्य द्वारा प्रभावित होइतिला। महताब गणजात राजा मानक पाखकु 1946 मसीहार मे 10 तारिख रे और जून 29 तारिख रे 2 थर चिठी लिखिथिले। से गणजात राजा मानकु ओडिशा प्रदेश सहित मिसि जिबा पई से अनुरोध करुथिले। महताबक गणजात मिश्रण प्रस्ताव राजा मानकर पसंद हैला नै, काहे कि ना से माने स्वच्छाचारी थिले, अत्याचारी थिले, से माने शोषण करुथिले प्रजा मानकु विभिन्न उपाय रे एवं प्रजा मानकर अर्थ रे से माने उपभोग करुथिले, विलास व्यसन रे जीवन यापन करुथिले। तेणु सेमानकु राज सिंहासन छाड़िबा तांको पई ग्रहणीय नथिला। तेणु राजा माने एई मिश्रण प्रस्ताव को पसंद करू नथिले एवं सेमाने प्रकाश्य रे एहार विरोध करिथिले। कलाहांडीर महाराजा हरेकृष्ण महताब को परशुराम आख्या देथिले। काहेकि देखो ए परशुराम के थिले पिला माने देखो, परशुराम थिले जणे पौराणिक महानायक। धरा पृष्ठरू क्षत्रिय मानकु निपात करिबा पई से अस्त्र धारण करिथिले। से थिले ब्राह्मण। महाभारतर योद्धा कर्णंकु से युद्ध विद्या शिक्षा देउथिले। गणजात मिश्रण को रोकिबा पई देशीय राजांकर योजना। तेबे ए गणजात मिश्रण को रोकिबा पई देशीय राजा माने की प्रकार योजना करिथिले देखिबा। मिश्रण शब्दटी ओडिशा गणजात राजा मानक पई श्रुति कटुथिला, अर्थात तांकु से मिश्रण शब्दटी सुनिबा पई भल लागु नथिला। श्रुति कटु अर्थ कोन? श्रुति कटु कहिले मिश्रण शब्दटी तांकु भल न लागिबा, सुनिबा पई भल न लागिबा हेउची श्रुति कटु। तेबे ओडिशा और छत्तीसगढ़ 39 देशीय राजा पूर्वांचल गणजात संघ नाम एक संघ आरंभ करथिले। तेबे एहा 1947 अगस्त 1 तारिख दिन ठारू कार्यक्रम होइतिला। प्रजामंडलर कटक सम्मेलन 1947 अगस्त 10 तारिख दिन प्रजामंडलर एक सम्मेलन कटक ठारे आहूत होइतिला। छत्तीसगढ़ और ओडिशा रे थिबा गणजात मानंकरू अनेक प्रजा जोग देथिले। गणजात मानंगर भविष्यत संबंध रे सम्मेलन रे आलोचना हैला। ओडिशा रे थिबा गणजात गुडी को ओडिशा सहित मिसाइबा थिला ए सम्मेलन रा मुख्य प्रस्ताव। कारण ए नेता माने हमर ओडिशा रा सामग्रिक विकास चाहुथिले, जहा कि गणजात राज्य गुडीकर मिश्रण फल रे ही संभवपर थिला। सम्बलपुर सम्मेलन ओडिशा रा तत्कालीन प्रधानमंत्री हरेकृष्ण महताब ओडिया भाषाभाषी गणजात मानकर राजा मानकु 1947 अक्टोबर 16 सम्बलपुर ठारे अनुष्ठित हेबाकु थिबा सम्मेलन को निमंत्रण करिथिले। ओडिशा रा शांति श्रृंखला, प्रशासनिक सुविधा और सामूहिक प्रगति पई देशीय राज्य गुड़िक सर्वांतकरण रे ओडिशा प्रदेश सहित मिसि जेबा उचित बोली ए सम्मेलन रे महताब युक्ति उपस्थापन करिथिले। नीलगिरी गणजात मिश्रण प्रक्रिया आरंभ। तेबे एबे आमे देखिबा नीलगिरी किपरि मिश्रण प्रक्रिया आरंभ होइतिला। नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन देशीय राज्य मिश्रण प्रक्रिया आरंभ करिबा पई समय और सुजोगर अपेक्षा रे थिले। नीलगिरी घटना प्रवाह ए कार्य को त्वरान्वित करितिला। तेबे सरदार पटेल और वीपी मेनन देशीय राज्य मिश्रण रे मुख्य भूमिका निर्वाह करथिले। तुमे माने पूर्व अध्याय मध्ये पढिछ। तेबे ए सरदार पटेल और वीपी मेनन
ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯାହାକି ନୀଳଗିରିର ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଥିଲା। ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଯଥେଷ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ରାଜା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲେ। ଗୁର୍ଖା ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଗୁର୍ଖା କିଏ? ନେପାଳୀ ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପୁରା ଖୁଙ୍ଖାର, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ନୀଳଗିରି ରାଜା ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରି ନିୟୋଜିତ କରେ। ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରେ ଏହି ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୀଳଗିରିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିଲା 284 ବର୍ଗ ମାଇଲ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 73,109। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର 15% ଥିଲେ ଜନଜାତି। ନୀଳଗିରିରେ ଅରାଜକତାର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଦେଖ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୀଳଗିରିର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିବରଣୀ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଦଖଲ କରିନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନୀଳଗିରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର କରିନେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମହତାବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନୀଳଗିରି ଦଖଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଖଲ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯବନିକା ପତନ ହୋଇଥିଲା। ନୀଳଗିରି ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ନୀଳଗିରି ମିଶିଯିବା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଦେଖିବା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ସେହି ଅଶୋକ ଯିଏକି ଥିଲେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ରଚୟିତା, ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଜା ହିତୈଷୀ ଶାସକ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସେ ପ୍ରଜା ହିତୈଷୀ ଶାସକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିଏ ହୁଏତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଭାବି ନଥିବ ବା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବ ଯେ ସେହି କଳିଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଭାରତକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଶୋକଙ୍କ ଅମଳରେ ଭାରତରେ ଯେପରି ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 1947 ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଗଡ଼ଜାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବ ଭିପି ମେନନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। 1947 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପରିସରରେ ଥିବା ଖ ଓ ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେବାର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଭିପି ମେନନଙ୍କର ଉପରେ। କଟକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଓ ଭିପି ମେନନଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେତେକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର 1947 ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 14ରେ କଟକର ରାଜଭବନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖ ଓ ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ। ଖ ଓ ଗ ଶ୍ରେଣୀର 15 ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କେବଳ 12 ଜଣ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଭାଷଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କୁ ମିଶିଯିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିର ପରିମାଣ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ। ହାତ ପାଣ୍ଠି କହିଲେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଦେଶୀୟ ରାଜା ବା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କ୍ଷମତା ହରାଉଥିବାରୁ
ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଭତ୍ତା ବା ପେନସନର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ହାତ ପାଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବଣାଇ ଓ ତିଗିରିଆର ରାଜା ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ରାଜାମାନେ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। କ ଶ୍ରେଣୀ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ। କ ଶ୍ରେଣୀ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ରୂପକ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତ ସଦୃଶ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବାର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବେ। କ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ 9 ଜଣ ଦେଶୀୟ ରାଜା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଓ 1947 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଦେଲେ। ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମିଶ୍ରଣ। କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତେବେ ଶେଷରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରି ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। 1947 ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି 25 ଗଡ଼ଜାତର ଶାସନଭାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ 25ଟି ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ସଳେଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ। ସଳେଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ମିଶିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିହାର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଳେଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିହାର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ସରକାର 1948 ମଇ 18 ତାରିଖରୁ ସେ ଦୁଇଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ବିହାରରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା 1948 ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲା। ତେଣୁ 24ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହତାବଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ମହତାବଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ତାର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଗରୁ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 60।
गणजात मिश्रण पर एथिरे आउ 31 आसन संयुक्त होइतिला। ओडिशा विधानसभा रे निर्वाचित सभ्य संख्या 91। 1949 मसीहा अक्टोबर 10 तारिख रे ए समस्त सदस्य को नहीं ओडिशा विधानसभा अधिवेशन नुआ राजधानी भुवनेश्वर रे अनुष्ठित होइतिला। तेबे पूर्वरु ओडिशा रो राजधानी कटक थिला। वर्तमान नुआ राजधानी हेला भुवनेश्वर, जेउठारे कि एई विधानसभा बसिथिला। गणजात शासन व्यवस्था को प्रादेशिक शासन अनुरूप करिवार प्रचेष्टा आरंभ हैला। गणजात गुड़ी को शामिल करी ओडिशार जिला गुड़ी को पुनर्गठन करी 13टी जिल्लार सृष्टि करागला। गणजात अंचलर राजा और प्रजा उभय एही गणतांत्रिक व्यवस्था रे योगदान कले। गणतंत्र सुफल उभय राजा और प्रजा उपभोग कले। ओडिशार प्राकृतिक संपदर मध्य सठिक विनियोग होई परिला। जेहेतु ओडिशा वर्तमान गोटिए होई जाईछि, संपूर्ण होई जाईछि, तेबे तार प्राकृतिक संपदर मध्य ठीक भाव में विनियोग होई परिला। देशीय राज्य गुड़िकर ओडिशा सहित मिश्रण परे ओडिया मानक मध्यरे ऐक्य एवं उत्साह परिलक्षित होला। ओडिया माने एक समृद्ध प्रदेश आभिमुख नेई अग्रगामी हेले। वर्तमान देखिबा एई ओडिशार 13टी जिला विशिष्ट मानचित्र। तुमे माने देखि पारुथबो ए होची 13टी जिला विशिष्ट ओडिशार मानचित्र। वर्तमान आसीबा ए प्रश्नावली पाखकु। प्रथम प्रश्न है देख, ओडिशा रे गणजात राज्य सम्मिश्रणर प्रमुख सूत्रधर किए? पेराम हाई स्कूल हरिकृष्ण महताब। ओडिशा रे गणजात राज्य सम्मिश्रणर प्रमुख सठिक उत्तर हरिकृष्ण उत्तर। हाँ ठीक उत्तर पिला। किए परशुराम नाम रे जना सुना? हरिकृष्ण महताब। हरिकृष्ण महताब। हाँ 1 नंबर प्रश्न रो उत्तर हरिकृष्ण महताब ठीक उत्तर देइछो। वर्तमान द्वितीय प्रश्न आड़ को आसीबा। किए परशुराम नाम रे जना सुना? हरे कृष्ण महताब परशुराम नाम रे जना सुना ठीक उत्तर। प्रश्न है 1949 मसीहा जनवरी 1 तारिख दिन केउ गणजात राज्य ओडिशा सहित मिसिला? मयूरभंज। आस देखिबा ठीक कहूछ कि नहीं? ठीक उत्तर ना। 4 नंबर प्रश्न को आसीबा। केउ केंद्रीय सचिव ओडिशा गणजात मिश्रण दायित्व रे थिले? वीपी मेनन। हाँ सठिक उत्तर वीपी मेनन। वर्तमान पंचम क्वेश्चन देखिबा। बड़मा हिंदोल दशपल्ला केउ गणजात श्रेणीभुक्त थिला? ख श्रेणी। केउ स्कूल? गवर्नमेंट हाई स्कूल उज्जलपुर। वेरी गुड। ख श्रेणी। बड़मा हिंदोल दशपल्ला हेउचंती ख श्रेणीभुक्त गणजात राज्य। 6 नंबर प्रश्न है देख, मिश्रण पूर्वरु ओडिया भाषाभाषी गणजात मानकर संख्या केते थिला? 26। सठिक उत्तर। स्कूल नाम कहता? गवर्नमेंट हाई स्कूल उज्जलपुर। अच्छा वेरी गुड। गणजात मिश्रण परे ओडिशा विधानसभा सभ्य संख्या 60 रु बढ़ी केते हेला? 91। ऑप्शन सी। स्कूल उज्जलपुर बालिका विद्यालय। यस मैम। ऑप्शन सी 91 ना? सठिक उत्तर। थैंक यू। वर्तमान देखो 8 नंबर क्वेश्चन। नीलगिरी रे प्रजामंडल आंदोलन केबे आरंभ होइतिला? 1928। 1928। सठिक उत्तर वेरी गुड। 1939 अगस्त रे किए ओडिशा गणजात मिश्रण संपर्क रे भाईसराय को साक्षात करथिले? टीपीएस हाई स्कूल। हरे कृष्ण महताब। आस देखिबा ठीक कहूछ कि नहीं? सठिक उत्तर वेरी गुड। तापरे 10 नंबर प्रश्न। रास्ता और राजप्रसाद प्रभृति निर्माण पई
प्रजा माने बिना पारिश्रमिक करुथिबा श्रमदान को कौन कहा जाउतला? बेठी बेठी कहा जाउतला ना? बेठी सठिक उत्तर बेठी। वर्तमान तुम गोटे गृह कार्य रही। देख मिश्रण चुक्ति रे स्वाक्षर करिथिबा 24 जन गणजात राजा मानकर नाम तालिका प्रस्तुत करिवो आ तुमर इतिहास शिक्षक शिक्षयित्री को देखैब। पिला माने तुमे माने सठिक भाव में मो टीचिंग को देखि दिबारु बहुत बहुत धन्यवाद दोची। आज कार ए पाठदान कार्यटी बंद करूची। थैंक यू।